Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre sur deux questions majeures. Comment se présenter à l'oral d'un concours en français et en anglais? Pourquoi tu as choisi le domaine de l'enseignement? Parlez-moi de vous, présentez-vous. Demain à l'oral, un inspecteur de la langue française ou bien un membre du jury va vous poser cette question. Qu'allez-vous répondre? C'est très facile. Juste, il ne faut pas compliquer la vie. Il ne faut pas présenter les détails de ta vie. Donc, si tu veux faire une présentation personnelle, voici les éléments essentiels que tu peux utiliser. Le premier élément, c'est le nom et le prénom. Deuxième élément, c'est l'âge. Troisième élément, l'origine. Quatrième élément, parcours scolaire ou bien les diplômes. Voici un exemple. Je m'appelle Issa Lagrissi, j'ai 29 ans, je suis originaire de Rachidia. Une fois le bac en poche, j'ai décidé de m'orienter vers la faculté. Donc j'ai eu de la chance pour poursuivre mes études à la faculté Mohamed V à Rabat. Alors en 2015, j'ai réussi d'obtenir la licence en sciences du langage. إلا بغيتي تقدم راسك يعني كتمشي كتقول هاد المعلومات يعني الاسم ديالك العمر والأصل ديالك والمسار الدراسي ولا لي ديبلوم اللي عندك. بالنسبة للأساتذة اللي غيدوزو الشفوي من الأحسن ما تهضرش على مثلا إلا دوزتي شي خبرة في بريفي ولا راه ماشي تما فاش غتقنع اللجنة بأنك زعما راه متمكن ولا كل ما كتقول لهم راه خدمت في بريفي إلا وكتلقى مشاكل. يعني كاينين الناس دابا هاد العام اللي خدامين في بريفي ما غاديش يقبلوهم يدخلوا للتعليم، وكاينين اللي تيقول لي راه دوزت مثلا دي ستاج ولا شي حاجة تيقول لك هاكا الماركور نوض للسبورة وقدم لينا شي درس. يعني كل ما كتقول لهم راه درتي شي حاجة إلا وخاصك تبينها، تما إلا ما بينتيهاش تيقولوا هذا اللي خدام عام ولا عامين مازال كيدير الأخطاء ولا ما متمكنش، دونك يقدروا يصدروك. دونك كدير واحد لا بريزونطاسيون اللي هي سامبل اي فاسيل. ها فين خديتي السمية، ها العمر ديالك، ها الأصل ديالك، وها فين خديتي الإجازة ديالك. صافي ما تزيدش شي حاجة أخرى. استغل الوقت بأنه يطرحوا عليك شي أسئلة أخرين وتبين ليهم تما غادي تبين ليهم واش نتا تستحق تكون أستاذ ولا لا. Voici la traduction en anglais. حيت أغلبية شي مرات يطلبولك تبريزونتي راسك بالفرنسي وبالعربية وبالانجلي. Donc en anglais tu vas dire my name is Issa Lagrissi. I am 29 years old. I'm from Rashidia. Once I got my baccalaureate, I decided to continue my studies at Mohammed V University in Rabat. In 2015, I got my bachelor's degree in French studies. La deuxième question, pourquoi tu as choisi ce domaine de l'enseignement? Donc tu vas dire, le choix de ce domaine n'est pas venu au hasard, mais je suis tellement passionné par le domaine de l'enseignement. Devenir enseignant est bel et bien de participer à la construction de la société en valorisant les compétences des apprenants et transmettre les valeurs de citoyenneté aux élèves.
لماذا اخترت مجال التعليم؟ لم يأتي اختيار هذا المجال بشكل عشوائي، ولكني متحمس جدا لمجال التدريس. أن تصبح مدرسا هو حقا المشاركة في بناء المجتمع من خلال تعزيز مهارات المتعلمين ونقل قيم المواطنة إلى التلاميذ. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit très bientôt.